हाय नमस्ते जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गोटे फ्रेश वीडियो आपण मानकु वेलकम। आज हमर दही हांडी खेल माने हांडी फटा खेल हांडी फटा को सोना फटेबे ओंधार माने ओंधार चार जण हमर कंटेस्ट चार जण से हांडीटा को से फटेबे। अच्छा जितिले केते टका जितिले हमर जे प्रथम प्राइस होची 200 टका अछि, सेकंड प्राइस ता 100 टका अछि और थर्ड प्राइस ता होची 20 टका अछि। माने माने आदर फर्स्ट सेकंड थर्ड माने बुझी पाइनी जदी भी मे भी जदी से हांडीटा को टच कर देला तमे धर प्रथम टच करला जदी आ कंटेस्ट 3 थर हे गला ताने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर माने जणे जदी छुइन देला की बॉर्डर ये कर देला बड़ा जीवित रहि जाऊ सेठी फर्स्ट सेकंड थर्ड हे जाय हमरो। अच्छा तो सब जाका पैसा मु नै गली माने जदी भी जणे हां हाई पारे से ना जान मु राजी कारण मो मजूरी फजूरी कमे को तारा मिस्त्रिया लोक करणी धरले मोर टका 600 9 टका 200 300 पाई लोक ता भाई तो खड़ा हो देखिबा दे पैसा भी है जे जितो हम टाटा कॉन्सेप्ट जण तो भितरु जे जितिबो से पैसाटा ग्रहण करियो। व्यूअर्स आसु नै ओ मुंडटा टिळा जाउ सहित भाई तथापि गोटे तथापि किछि नै हम भाई माने जो देखुआने सपोर्ट ही हम करिवे। 1200 1300 सब्सक्राइबर माने जदी खाली 1200 लोक देखନ୍ତି दियो काठ करिकि स्किप करिवनी अरे हबो आमे गोटे मास लाने आमे ए सब कॉमेडी वीडियो करतंती व्यू भी जीवो लाइक भी जीवो माने वाच टाइम भी कंप्लीट होबो किंतु अपेक्षा करिया पड़ियो। अच्छा मु निहात भागर अपेक्षा करि भेलै की फटा तमे केते पैसा आदि छाडी के आइतो कामरु कइलो मिनिमम टंका 600 छाडी के आसी के वीडियो करे लागुचो माने डेली माने केई पारे जाउ न संसार अछि बाल बच्चा आदमी दीटा छुआ अछंती मोर गोटे होची पुआ गोटे होची छुआ तथाई मु काठ करि दियो का सेट वीडियो ए वीडियो यूट्यूब करे पय देखिबा दिबे आगु कोन नै कोन होची आपन तो आगु रहिबो लेट्स गो फटाफट एबे बसिबो सेटा हबो प्रथम नना जिवे भांगी भांडी देखा जाओ जा भागे तो से जितिबो 300 रुपया 320 सॉरी हे कते रेडी करो मु जिबी एडा थो ओइला होची रामगार ओइला अंडी बसिला हाड़े 300 टका देमी पाखरे भांगिबे लाभ कण रहिला रामगार पहिला आइछि रामगार पहिला आइछि एउडू तमे जीव से हांडी पिटियार तमे हांडी क्रॉस हले हम तुमको कहि देबू तमे भाग कर रेडी देखियो एते बंधा बंधीबे स्टार्ट हे गेला ना ठीक अछि रुआ ठीक अछि ग मु कहबी नै इटा केते कोटा एइटा इचा माने कोटा देखेनी सिना देखाउती के एटा केते मु देखेली एटा कोटा कहिने सिना देखेला कोन टेंगे नाम दौड़िया लागिलानी मते कोन करी बाड़ी ऊपर उठाओ पूरा ऊपर उठाओ रो मो सामनाटा सीधा थिला एटा ना सीधा ना राम से पड़े तमे जुआडे जीवो रो बाटा ऊपर उठे हां अच्छा आप दिया धरियो जो आम सारा जमिति के रोज बुलोजी आउटे बुली जा ठीक पांडे अबे मो मुंडो बुले लेट्स गो स्टार्ट मुंडो बुलेला टे रहि पारिबि तो ना रही हबनी तम खेलु त माने रही हबनी बण बदार पसिबो हां बण बदा पसिले से तमे जा पैसा पाए किछि तमे तळु त बुले ना सइला ना मापे तमे उठाओ तमे आगे बाड़ी उठाओ ए ओ तमे ठीक करो आ पछु बैग ना एबे चलो हां चलो पड़ी आसो से पिटी देबे आगु मारी आइसन ता बाऊ बोले जिंदे उठे न तो गदा नना होते से या भाबी ओह आगर गई ना तो ना कहीं ना दे जय श्री राम गला 300 टंका गला 300 वाला नेक्स्ट टाइम फिर यू देखिबा एबे आ गोटे पिला आसीबे से भी खेलिए देखा जाओ आसो हेलो मी मो घर जली जाई माने पड़िसा घर छाड़ीबि नै टाणी के नै निया लगे दे 300 टका केते कष्ट मु बांध दउछ 320
ସାଲା ସାଲିଆ ସାହିର ଶାହରୁଖ ଖାନ ସାଲା ସାଲିଆ ଆସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ 300 ଟଙ୍କା ପୁରା ଫାଇନାଲ 300 ଟଙ୍କା। ଏମାର ବଣ୍ଟି ତ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ସେ ଭାଇ ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ ତମେ ତ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ଦେଖାଯାଉନି କେମିତି ଠିକ ଅଛି ଟ୍ରାଇ ବେଟା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଟିକେ ଘୁରାଇ ଦିଅ ଓଏ ସାଇଡ ଦିଅ ସବୁ ଘୁରାଇ ଦିଅ ଆସ ବାସ୍ ବାସ୍ ପଳେଇ ଆସ ରାମଗାର ଦେଇଦବ ବାଡି ଉପରୁ ଟେକ କେଉଁଠି ହାତ ଅଲଖାଣ୍ଡି କୋଉଠି କଣ ପିଟିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କୁଆଡେ ବଳ ବସିଗଲି ଦେଖିବା ଟିକେ ଆମର ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଚଗୁଲ ମିଷ୍ଟର ଚଗୁଲ ପଳେଇ ଆସ ପିଟି ଦବ ଦେଖିବା ଇଏ ସବୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହେଇନି କେହି ନାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଇଏ ଗଲା ଇଏ ପୁରା ଗଲା ରାମଗାର ଦିଆ ହେଇଛି ଏଲଓସି ଏଟା ମୋବାଇଲ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଇଏ ଯିବ 300 ଟଙ୍କା ଫଟେଇଦେବି 300 ଟଙ୍କା ମୋର ହବ ବାସ୍ ଯିଏ ଫଟେଇବ ତା 300 ଜଳି ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ପଡିଶା ଘର ଛାଡିବି ବାସ୍ ଲଗେଇବ ଜଳିବାଟା ପକ୍କା ମୁଁ କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ତାପରେ କିଏ ଅଛି ଦେବା ଏଟା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦେବା ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ହଁ ସବୁ ଖେଳିବେ ତୁ ଖେଳିବୁ ଚାହୁଁଛୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଇଟା 20ଟା ମଣ୍ଟି ଏମାନେ ବଣ୍ଟି ଗୁରା ହଁ ପଳେଇ ଆସ ତାକୁ କିଛି କହନା କେହି କିଛି କହ ଜର୍ଜିଆ କଥା ଯାଉ କାହାକୁ କିଛି କହନା କେହି କିଛି କହନା ତାକୁ ପଳେଇ ଆସ ଯାଉଛି ଦେଖ ଭୀମ ବାଗି ଆଉଛି ମାରଦ ବାଜି ଭାଇ ସାହେବ ଭୀମ ବାଗି ଆଉଛି ପାଟି ଚୁପ୍ କରିକି ସେ ଆଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ରେ ଏଇଟା ତ ଆଇଲା ମୁଁ ପାଗଳ ଆଜି ପିଟି ଦେଲା 300 ଟଙ୍କା ତାର ଅଛି ଆସ ଏବେ ଏମାର ବଣ୍ଟିର ପାଳି 1 2 3 ଜଣ ଗଲେ 4 ନମ୍ବର ଇଏ ନା 5 ନମ୍ବର ଅଛି ଛୁଆଟା ଯଦି କହୁଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ଦବା ଚାନ୍ସ ଦବା ଆମେ ତ ଦବା ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦଉନା ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଆମେ ଦବା ଏବେ ପୁରା ଏମାର ବଣ୍ଟି ଏଇଟା କଣ 300 ଟଙ୍କା ତମେ ପାଇପାରିବ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖା ତ ଯାଉନି ଆଉ ଦେଖାଇଦିଏ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ତଲବାଟା ଦିଅ ଏଇଟା କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ତମ ତ କାଲି ସିନା କହିବି ଏଟା କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ହେଇଥିବ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ତଲବାଟା ଦିଅ ତଲବାର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାକୁ ବୁଲା ଠିକ ଅଛି ଯିଏ ହଁ ତୁ ପିଟି ଦବୁ ସେଉ ସୁଧାରୁ ପାଟି କେହି କରିବ ନାହିଁ आस ये हुई ना बात बाड़ी ऊपर टेको ता साइड रू हटी जाओ पार्टी काहे तब कर दे पूरा साइलेंट रो मकड़ बसिछि डाल रे मो कथा सबु तमल रे बंटी ना तू ये को घुंची दा बाजी तू
ତମେ କେହି ପାର୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଏଭ୍ରିବଡି नो ସାଉଣ୍ଡ। এটা ସଳା ଇଞ୍ଚିଟେ ପାଣି କି ମାପିଥିଲା ନା କଣ? କେହି ତମେ ଆଗ ବାଲା ପାଟି କରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ଟିକେ ନା ଭାଇ, ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା ଏଟା, ଆଉ ଟିକେ। ଏ ଗଣିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରେଡି ପୁରା। ତମ 300 ଟଙ୍କାର ଆଶା କଣ ହେଲା? ଗୁଡୁ 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 ହଁ। ସିଏ କହୁଛି ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ନା ମୁଁ ହଁ ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଦେ 300 ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳା। 300 ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳେଇବୁ, ପିଟି ଦବୁ 300 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ। ଦେଖା ନ ଯାଉ କବେ ନା ଭିଡିଓ କରେନି ମୁଁ ଛୁଆଟାକୁ ବୁଲାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ନ କରିବା ଦରକାର। ଭିଡିଓ ହବ ତୋର ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର, ଆମର ଭିଡିଓ ଦରକାର। ହବ। ଏଟା କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି? ଏଟା କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଳି? 50ଟା। କୋଉଠି 50ଟା ବା ମୂଳେ ତ 4ଟା ଗୋଡରେ ହାତରେ 20ଟା। ମୁଁ ଦେଖେଇଛି କେଇଟା? ନାଇଁ ବାଡି ଦିଆଯାଉ। ଲାମ୍ବରଗିନି ଦିଆଯାଉ, ପକା ପକା ପକା। ଲାମ୍ବରଗିନି ଦିଆଯାଉ। ଅସ୍ତ୍ର ପକା, ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ପକା। ହେଇଗଲା। ନା ନା ବୁଲିଆ ନା, 300 ଟଙ୍କା ସମିତା ନିୟମ ଯେଟା ତାର ବି ସେଇଟା। ପଳିଆ ତ ସେ କାହାକୁ ପିଟି ଦବ। ପିଟିଲା ପିଟିଲା ପିଟିଲା। ପିଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ରେ 300 ଟଙ୍କା। 300 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ। এই ম্যাচ লাস্ট রাউন্ড। এইটা গোটে চান্স দেলা কাইনা কেই পিটি ভাঙ্গি পাইলেনি। এটা হচ্ছে লাস্ট রাউন্ড, চান্স দেলা। যে যিয়ে করিব সে হচ্ছে 300 টাকা পাইব। 320 টাকা পাইব। ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হচ্ছে এই দেখে পয়সা আছে। মিছ কହୁনি, পয়সা আছে। যিয়ে পাইব সে তার নব। খোলা কথা। না কোন কইবে এথর কোন কইবে? আপন জিতি পারিবে? ହଁ। পুরা কনফিডেন্স আছে জিতিবা না, এটা জিতি পারিবে? হ্যাঁ ঠিক আছে, লেটস গো। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ଚାଲନ୍ତୁ। ପଇସା ମାସାଙ୍ଗ ଫଲୋ ମି। ପଇସା ପଇସା ଚାହିଏ ମୁଝको ପଇସା। ନା ନା ମାନେ ଆମକୁ ଗେମରେ ନା ନା ଗେମରେ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆମେ ଏଥର ପୁରା 6 ଥର ଫୁଲ ବୋବାଲ ମାରାନ ଚକମା ତୁର ଆମେ କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ତ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ରାଜି ତ? ରାଜି ଆଉ ଆଗେ ନା ଆମର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆମେ ତା ପାଇଁ ବଣ୍ଟି ଘୁଞ୍ଚୁ ନାକ ମରୁଛି। ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଡୁ ନାକ ପାକ ସିଲ୍ ଦିଆ ହଉଛି। 300 ଟଙ୍କା 320 ଟଙ୍କା ଛାଡିବା କଥା, ଛାଡିବା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଭିଡିଓ ମାନେ 320 ଟଙ୍କାରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ। ଆଉ କଣ ଅଧିକ ଟିକେ ବଡ ଭିଡିଓ ହେଇଗଲେ ଅଧିକ 10,000 5,000 ବେଟ୍ ଲାଗିବ। ଆମ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରା ଚାଲିଛି ରେଡି ପୁରା। ଏବେ ନନା ଯିବେ ରାମ ବାଣକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ପାର୍ଟି କରିବନି। ଯା ବୁଲି ଯା ମାମୁଁ ଘର, ବୁଲି ଯା ବୁଲି ବୁଲି ଯା ବୁଲି ଯା ଯା ମାମୁଁ ଘର। ସିଧା କରିକି ଛିଡା କରୁଛ ନା ସିଧା କରୁଛ ନା ବଡ କଥା। ତମକୁ କାହିଁ କହିବେ? ତମେ ସିଧା ତ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଦବ ନା। ପାଟି ଶୁଣି ମୁଁ ଜାଣି ଏଇଠି ନା ଆହୁରି ପଛରେ ନା ତମେ ସେଇଥିଲ। हे प्रभु बजरंगबली बाबा। ए छोटा पिला कोटे के अच्छा करे कान पार्टीटा सुकुची इयाडे इयाडे सुकुच माने इयाडे पछी हां अरे हे भगवान ମୁଁ ଖତକୁ ପିଟି ବସି ଯା ଦେଖ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି 350 ଟଙ୍କା ମିଳି
ଯାଉ ଗଲା 350 ମଜୁରୀ ଲସ୍ କରିକି 600 ଟଙ୍କାର 350 ପାଇଁ ଆଇଥିଲେ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲାନି। ଏ ପାଇବନି ବା ଠିକ କାମ ଦବ ଏତେ ଦୂର ଦେଇଛି ନା ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ରେଡିଓ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲ ନା ନା ଏ ସବୁ ଚିଟିଂ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦରକାର। ଆଉ ହବନି ଯଦି କେହି ନ ପିଟି ପାଇଲେ ନା ନା ସପୋଜ ଏମାନେ ଯଦି କେହି ନ ପିଟି ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଲାଗି ଅଛନ୍ତି 350 ପାଇଁ ସରି 320 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସ ସାଇଡ ପଳେଇ ଆସ ଦୋଷ ନାହିଁ ବାଜିନେ ଦୋଷ ନାହିଁ କହୁଛି ବାଜିନେ ଦୋଷ ନାହିଁ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ସାବାଇ ପୁରା ମଧୁଆ ଏଟା ମଦ ପିଇକି ଆଜି ଆଇଛି 300 ଟଙ୍କା ନେଲେ ତୁମେ ପିଇ ଦବ ଫୁଲ କିଛି କଥା ନାହିଁ। इरे भाई भाई पछे भाई कोठी भांगुची रे कोठी भांगुची देखा ना तते एमआर बंटी आउ गोटे कंटेस्ट पूरा रेडी नना ताको तैयारी करी घुरियार लागिचंती ओ ये तो जो जिंदे गाना बाती आस नथिला बाड़ी उपरको साइड पळा बंटी साइड पळा पिटी दबा केतळे जणा नाही रे बापा आईथिला रे आ टिके भाई ना ना ये दी जीती जाता कौन मन दुख केते जाना को अरे मन दुख समिति रे विश्वास कर 300 टका हला खने दुटा बियर आनतांती पीतांती फला କଥା मते कोई खराब हेबो ना मोर टी रोज कोई अंश लागि मु आउ किछि मोर नाही मु आस्ता बोल आनतांती आ तमे 300 टका कोन भाबिदिलो मु भाबितिनी गोटे सुना तीनटे नेकी बांधु देइथांती 300 तो तमे कोन भाबिदिलो 300 टका ମୁଁ 300 ଟଙ୍କା ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ନେଇକି ମୋ ମାଇକ୍ ନେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ये भाई साहब आउ गडे बे मापे बंटी रेडी तमे 300 टका पाइदले कोन कथांदो 300 टका बाटा कुरकुरा चॉकलेट सब खाइ जानु ओ रेडी बंटी पूरा रेडी तो हां बस नना आ ताकू पचार एटा केतरा अंगुली कोन पचार काइना देखाउ तो असुविधा ना 350 कथा 320 कथा आके बे टेस्ट करिया हां आके टेस्ट केतरा अंगुली छोटा अंगुली ठीक अछि परफेक्ट जाइज पूरा साफ पे जिबा बुले दियो तीन दिन घुमे जाई बाइक पे आई वाला चलो रह जा टेस्ट ट्राई करो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शाबाश बेटा से टिका आउ टिके हेइतिने हेइतांदा मते गोटे चांस ना देई हबनी नाइ एबे होची देबा पाड़ी ना ना से के गोड़ बजिला देबा बंटी पाड़ी एई दी जण केबे कॉन्टेस्ट करबे राउंड 3 एटा चलो मु जाउ घरको एटा होची राउंड 3 एटा होची लास्ट राउंड जिए हांडी पटेबो सिए प्राइस पाइबो 320 टका 320 टका 20 टका माइनस होबो कना थर्ड वाला कटिबो फर्स्ट सेकंड हेबे जांक दिण भितर होबो चलो रेडी जानिबे हम मते ହଁ चलो गोटे लाइक एंड शेयर चलो ओ चलो ଆସନ୍ତୁ ସଲାମ ଆଖିରେ ଇଶାରା तमा कुरकुरी खाଇବା स्वप्न पूर्ण ही पाइलानी ସକାଳୁ ना ना तम 300 टका बियर स्वप्न पूरा ही पाइलानी कौन करिबे दुख को पिच्चा तळे माडी बस ओ एई ना दुख को पिच्चा तळे माडी बसी कांदुची किए बाटली चॉकलेट कुरकुरी तम बांटिबो आज्ञा तम बा कहतला मांडू को सुना चेंदे थानो एया को कथा बुलोच मांडू चक्कर आ जाउने भूली गली भूली गलानी आज्ञा एमआर बंटी तम ड्रीम तने पूरा हबा को जाउची ना जीवो दियो गाड़ी दियो ହବ हबा तो पूरा कॉन्फिडेंस सहित अछ तुम आगुरु किछि टैलेंट थिला कि ए विषय ना ना नथिला हे एबे होउजी नुआ ना 300 320 टका देखि तमे देखिला माने मोर तो लोभ ओ
ଖାଲି ଝରି ପଡୁଛି ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ପୁରା ରେଡି ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ର ରେଡି ପାସ୍ ଆଏ ଟିକେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଗଲା ରେ ଦେଖ ଦେଖ କୋଉଠି ଦେଖେ ତ ମା ବି ତ କୋଉଠି ବାଡେଇଲୁ 300 ଟଙ୍କା ସ୍ୱପ୍ନ ତୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପିଲାଟେ ଦେଇଥାନ୍ତି କୁରୁକୁରୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଜି ଗଲା ମୋ ପଇସା ଆଜି କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଇଥିଲି ଚାଲ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମତେ ଦିଆ ଆଉ ଦିଆ ହବନି ମାନେ ତମକୁ ଏବେ ଚାନ୍ସ ଦିଆହବ ଏ ଛୁଆକୁ ଦିଆହବ ଆକୁ ଦିଆହବ ଏ ଟୋକାକୁ ଦିଆହବ ମୁଁ ଯୋଉ ପିଟି ସାଇଡରୁ ମତେ ବି ଚାନ୍ସ 50 ଟଙ୍କା ଓକେ ବୁଢା ଲୋକ ଆସୁଛି କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି ଗାଡିରେ ତେଲ ପାଉନି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଫୋନ କରିଦେଲା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଗାଇଲେ ବାଟରେ କଣ କହିବି କଣ କରିବା ଗୋଟେ ପାନ ଗୁଟିଆ କରିଦେବ ନିୟମ ଯାହା ହଉ ଚାଲ ତତେ ଚାନ୍ସ ଦିଆହବ କି ଚାନ୍ସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତୋର ନା ନାହିଁ ତୁ ଚକୋଲେଟ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଛାଡ ନା ତ ଦେଖାନି ପୋକା ଖାଇଛି କି ହେବି ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ପୁରା ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ଥାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ର ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ ଏମଆର ବଣ୍ଟି ଆगे आगे आसନ୍ତି मैदान को अरे बाबा ये क्या बात कही इसमें तू 100 रुपये सामने इसमें कॉन्फिडेंस है बाड़ी उपरू उठा ना तुमको भी डिस्क्वालीफाई हम जो रेट रे आज बोलते पिटी फटे देवे ये भाई साहब 300 केते खुशी अछंती कहंतु मोर 50 टका हेगला आउ के बाड़े दिन 50 टका पाइ न थांती जा मु त 300 नै पाने सेने लागू करे जंका नेबी मु जते बळे नहीं तमे 50 मागी दियारु तांको 300 ओडा आशीर्वाद स्वरूप 300 ला बुझछ ना ओडा आशीर्वाद त कर देली निज घर बुडी जाऊ पर हटू आदि बगला समाज केते खुशी अछ को 300 भाई कोई बारी ने एते खुशी 300 टका ना पुड डांगा पाना खाइबा ना 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 मु काई मु फाड़ फाड़ जे फाड़ फाड़ मु बागदरु 50 टका मु 100 टका बुलेबी मोर 50 ये होची 300 टका एमआर बंडी दिया वाला काहे ना से हांटा को पिटी भांगी देले केते खुशी होजनी कहले प्रबल खुशी कोई बारी ने एते खुशी 300 टका नै कोन करियो हम क्या कर हम मांडू को चॉकलेट देस हड़ा 50 मांडू को चॉकलेट दो केते ना रे 200 रुपीस 200 रुपये मेरा 50 है आ 50 टा कोन 100 टा कोन करियो पवन ना को दियाइस ताका को चिड़की दे मिट ना हम बाटो कर पारी बाटो कर दे आ 50 टा कोन करियो आ 50 हमें खर्च पानी कर देस ये 300 टका पाइले हांडरा में पिटी भांगी देला 300 टका पाइले हमें भी कष्ट करी किसी पाई यही कोटा वाला सब बिस्ती दे दे आपनक आशीर्वाद आगु बहुत भल वीडियो भी आसीबो ग्रोथ करले बहुत भल वीडियो आसीबो आगु हम सहित जड़ी रुहंतु वीडियो सहित ना किछि कहबे कोन कहि ना मोर आ तो गोटे केवल गेम आ कोन कहला टॉप 1 गेम खेलो देखंतु एटा हो जे टॉप 1 गेम आपनको फ्री रे बोनस दोची 200 टंका आप खेली की 1000 टका इनकम करि परिबे 1000 ରୁ 2000 टका इनकम करिवे नना आपण केते माने इनकम करलेनी मो गत काली उठैथिलो 2800 आज उठैछि 900 देखिए ए गेम टा आपण हम डिस्क्रिप्शन में एटा दे देबू लिंक टा दे देबू आपण माने देखि जॉइन कॉन्टेस्ट रे शामिल होई परिबे आज वीडियो टा भल लागै लाइक एंड शेयर कमेंट करिवे जय श्री राम जय श्री राम